जगदानंद कन्नाय प्रणतातिहराय च जगधीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग गोटे प्रश्न आसी भगवान कृष्णंकर जो जगन्नाथ अवतार है ताकू किए प्रथम पूजा करुले हड़ी शुणु आज्ञा मोर पंडित जन शुणु आज्ञा मोर पंडित जन एक सुंदर विषय कहवा वर्णन हो एक सुंदर विषय करवा वर्णन बनस्ते नील माधव पूजा पाउथिले बनस्तरे नील माधव पूजा पाउथिले विश्वावसु नामे सबर पूजा करुथिले विश्वावसु नामे सबर पूजा करुथिले विश्वावसु नाम जड़े सबर गुप्तरे आज्ञा नीलमाधव विश्वावसु नामक सबर गुप्तरे नीलमाधव को पूजा करिवार वार्ता जानिले के ना इंद्रदम्न महाराजा इंद्रदम्न कौन कले अरे विद्यापति की से पठाई देले उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग अरे विद्यापति नामे को ब्राह्मण जानो विद्यापति नाम रे को ब्राह्मण जानो नील माधव को खोजी गले हे सुजन नील माधव को खोजी गले हे सुजन उलारे अरे विश्वावसु सवर गृहरे मिलिले तांको एक ओली ओली कन्या थिला बोले से कन्यार नाम पुणी ललिता जानो अरे से कन्यार नाम पुणी ललिता जानो ललिता स्वभाव बढ़िला सुन हे सुजन विद्यापतिंकर संपर्क बढ़िला नील माधव को खोजी पाइले को भोला अरे सबरी कन्या रहिला ब्राह्मण गृहर सबरी कन्या रहिला ब्राह्मण गृहर वंश विस्तार कला हे सुज्ञानर जेतेबेले इंद्रद्युम्न महाराजा जान जगन्नाथ को करिले स्थापन अच्छा विद्यापति पुणी नामी से थिला ब्राह्मण ललिता गर्भरु संतान दे जन्म विद्यापतिंकर संसार देखरे बढ़ी बढ़ी गला विद्यापतिंकर वंश बढ़ी बढ़ी गला से विद्यापति जगन्नाथ को सेविला सबरी कन्या गर्भरु जन्म ब्राह्मण ब्रह्मरु से हेला उत्पन्न अच्छा तेणु करी बाबू से ब्राह्मण हेला रे से ब्राह्मण हेला तेणु करी बाबू से ब्राह्मण हेला सबरी कन्या पुत्र विद्यापति बोलाइला सबरी कन्यार पुत्र विद्यापति बोलाइला उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग गोटे सबरी कन्यार गर्भरु विद्यापति ओरसरु
ये जो पंडा माने जो पुरी रे पंडा सेवा करुछन जगन्नाथ को समान उत्पत्ति होइथिले शास्त्र कोन कहिला रे बाबा कौन उच्च जातिर पुरुष होइथिबो नीच जातिर नारी होइथिले मध्य उच्च जातिर ब्रह्मरु से जन्म होइतिबारु तनु करे से उच्च जातिर परिचय दबो जदि उच्च जातिर नारी होई नीच जातिर पुरुष सहित संपर्क रखिबो से जदि जन्म हबो से नीच जातिर वंश विस्तार करिवो उच्च जातिर हेइ परिबो नाही तेणु करी सृष्टि आरंभ रु अछि आज्ञा अच्छा सृष्टि आरंभ रु अछि उच्च जातिर पुरुष सहित नीच जातिर नारी मान सहित संपर्क होइछि देखंतु प्रथम रे सत्य युग रे बेस्यांग पुत्र अटंती वशिष्ठ महामुनि आज्ञा सर्वश्रेष्ठ वशिष्ठ ऋषि बेस्या गर्भरु जन्म से बेस्या जनक किए किए अरे उर्वशी बोली पुणी से बेस्यार नाम ब्रह्मांग ब्रह्मरु वशिष्ठ होइले जन्म उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग ब्रह्मांगर ब्रह्मरु बेस्या गर्भरु हेले मध्य वशिष्ठ महामुनि जन्म हेले अच्छा तेणु करी उच्च जातिर पुरुषर परिचय रहिला बेस्या पुत्र अटंती वशिष्ठ महामुनि हाँ से पुणी हराण करिथिले चंडालुणी से गोटे चंडालुणी हरण कली सेठु किए जन्म हेले किए छे हेडी शक्ति शक्ति तपदन तहु जन्म हेले हो शक्ति तपदन तहु जन्म हेले केलुणी सहित रे मुनि पिरती कले ठीक केलुणी सहित मुनि पिरती कले हो से गर्भरु पराशर हेले जन नाबरे बसी कैवर्ती को हरिले राण कैवर्ती गर्भु पराशर रसरु व्यास जन्म होई चंदी सुण महामेरु व्यास जन्म होई चंदी सुण महामेरु आज्ञा बेस्यापुत्र अटंती वशिष्ठ महामुनि से पुणी हरण करथिले चंडालुणी गर्भरु शक्ति मुनि जन्म हेले शक्ति मुनि गोटे केलुणी हरण कले केलुणी गर्भरु पराशर जन्म हेले पराशर गोटे केउटुणी हरण कले से गर्भरु व्यास जन्म हेले संसार शास्त्र कहिला उच्च जातिर पुरुष होई नीच जातिर नारी सहित रमण कले जो संतान जन्म हबो से उच्च जातिर परिचय दबो आपन को आ गोटे उदाहरण देबी उच्च जातिर नारी होइतिबो नीच जातिर पुरुष होइतिबो सेठु जे जन्म हबो से कोन हबो अरे नीच जातिर नारी के नीच जातिर पुरुष के उच्च जातिर नारी के किए छे अरे उग्रसेनकर पत्नी इंदुमती जानो उग्रसेन बंदी उग्रसेनकर पत्नी इंदुमती जानो देखो इंदुमती गर्भरु कंस हेला जन कंस के ऊपरी रे असुर हेला धन रे कस के ऊपरी असुर होइला सीए परा उग्रसेन पुत्र रे होला उग्रसेनकर पुत्र रे कंस नुहंती उग्रसेनकर पुत्र रे कंस नुहंती कहा गर्भ कंस जन्म होई अछंती अच्छा कहा गर्भरु कंस होइले उत्पत्ति का गर्भरु कंस जन्म हेले गर्भरु दुर्मिला बोली एक राक्षस सुन हे सुदन आज्ञा दुर्मिला बोली गोटे राक्षस सी बनस्तरे बुलुला इंदुमती राणी स्नान करने जाइए
আরে পাক স্পর্শ যে ইন্দুমতি হইলে পাক স্পর্শ যে ইন্দুমতি হইলে হৌ হৌ সপ্ত দিনে স্নান করিবাকু চালি গলে সপ্ত দিনে স্নান করিবাকু চালি গলে সখী ମାନଙ୍କୁ সঙ্গতে ধরিচন্দি ইন্দুমতি স্নান অর্থে গলে হে ঝট আচ্ছা গঙ্গা নদীরে স্নান করিবার বেড়ে দুর্মিলা অসুর দেখিদেলা হলে হৌ ইন্দুমতি পাশে আসি হাজর হেলা প্রীতি দান দিও সুন্দরী বলিণ বইলা ঠিকই প্রীতি দান দিও সুন্দরী বলিণ বইলা ଦୁର୍ମିଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଇନ୍ଦୁମତି ସ୍ନାନ କରିବା ସମୟରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଇନ୍ଦୁମତି କି ପ୍ରୀତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଇନ୍ଦୁମତି କହିଲେ ତୁମେ ଜଣେ ଅସୁର ମୁଁ ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀ ମୁଁ ନିଜର ଶରୀର କେମିତି ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଯେହେତୁ ଏ ଶରୀରରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ତେଣୁକରି ଏ ଶରୀର ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ ହେରି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ମିଳା ଦେବା ହୁଡ଼ି ଗଲା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ରୂପକୁ ଧରି ହଉ ହଉ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କର ରୂପକୁ ଧରିଲା ଆସି ଇନ୍ଦୁମତିଙ୍କ ପାଶରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ମିଳା ଦେବଇଲା ବଚନ ମୋହର ବିନତିରେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେନ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗୃହେ ମୁଇଁ ପ୍ରବେଶ ହେଲି ତତେ ନ ଦେଖିଣେ ବାତୁଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲି ଜାଣିଲି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥେ ତୁ ଯାଇନ ଅଛୁ ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ରେ ହାବୁ ଶୁଣ ରେ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହର ବଚନ ପ୍ରୀତିଦାନ ଦିଅ ମୋତେ ଏବେ ପୁଣ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ମିଳା ସହିତ ଇନ୍ଦୁମତିଙ୍କର ପ୍ରୀତି ହୋଇଗଲା ଏବେ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞନର ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ଇନ୍ଦୁମତି ନାରୀ ଉଗ୍ରସେନ ରୂପେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା ହରି ଉଗ୍ରସେନ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଲା ହରି ଉଗ୍ରସେନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦୁମତି ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କଲା ଅସୁରର ବ୍ରହ୍ମ ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଦୁମତି ଗର୍ଭରେ ହେଠି ତେଣୁ କରି କଂସାସୁର ହୋଇଲା ଜନମ ହରିବଂଶରେ ବାବୁ ହେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଚ ଜାତିର ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଚ ଜାତିର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ନାରୀ ହେଲେ ଇନ୍ଦୁମତି ନିଚ ଜାତିର ଜାତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ମିଳା ହରଣ କରିବା ପରେ କଂସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅସୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଲା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତେଣୁକରି ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପୁରୁଷ ଯଦି ହୋଇଥିବ ନିଚ ଜାତିର ନାରୀ ସହିତ ରମଣ କଲେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ପରିଚୟ ବଂଶରେ ସେ ସଂସାରରେ ଚାଲେ ଏ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ହଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆସିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରଶୁରାମ ଭଗବାନ କଳିଯୁଗରେ କୋଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପରଶୁରାମ ପର୍ବତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ କହନ୍ତି ପରଶୁରାମ ପର୍ବତରେ ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଆହୁରି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରଶୁରାମ କୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ମୁଁ ଆହୁରି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିନିକି କୋଉଠି ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ହେଲା ଯେ